बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व सय्यिदिल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अब से पहले हमारे ताबीरुत तजवीद के दो सबक मुकम्मल हो चुके हैं और वो दोनों मुबादियात के बारे में हैं, इब्तिदाई बातों के बारे में है। आज इंशाल्लाह हमारा सबक नंबर 3 है और वो है लाहन के मुतालिक। लाहन लुगत में यानी लुगवी माना में गलती को कहते हैं और मुराद यहाँ यानी तारीफ उसकी क्या है, हुरूफ को तजवीद के खिलाफ और गलत अदा करने को लाहन कहते हैं। हरफ पढ़ते हुए अगर तजवीद की खिलाफ वर्जी होती है या उसकी अदायगी में गलती हो रही होती है तो इसको लाहन कहा जाता है। तो आज के सबक में हमने लाहन के बारे में और लाहन की किस्मों के बारे में देखना है और फिर इंशाल्लाह हम तिलावत की इब्तिदा और इब्तिदा के जो उसूल हैं उन पे भी इंशाल्लाह बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है लाहन की अकसाम, यानी तजवीद के खिलाफ और गलत अदायगी को लाहन कहते हैं। तो लाहन की अकसाम कौन कौन सी है? तो साहिब किताब कहते हैं लाहन की दो किस्में हैं, लाहन जली और लाहन खफी। जली किसे कहते हैं? जली का मतलब होता है वाज़े और बड़ी गलती को और बिल्कुल वाज़े जो गलती होती है उसको लहन जली कहते हैं। कैसे होती है और इसकी तारीफ क्या है? हुरूफ के मखारिज, सिफात लाजिमा और हरकातों सकनात में गलती करना लहन जली है। यानी तीन चीजों में से अगर किसी में गलती होगी तो उस गलती को लहन जली कहेंगे। पहली चीज है हुरूफ के मखारिज। नंबर एक, हरफ अदा कहीं से करना था, किया कहीं से, ऐसी जो गलती होगी उसको लहन जली कहेंगे। दूसरे नंबर पे है सिफात लाजिमा में गलती। हरफ को हमने मोटा पढ़ना था, उसको हमने इतना बारीक कर दिया कि हरफ ही बदल दिया। जैसे हमने पीछे एक मिसाल भी पढ़ी है, कल्बुन, उसको कल्ब पढ़ दिया तो ये माना ही बिल्कुल सिरे से तब्दील हो जाए। तीसरी किस्म की गलती होती है हरकातों सकनात की गलती। जबर को जेर, जेर को जबर, साकिन की जगह मुतहर्रिक, मुतहर्रिक की जगह साकिन। जैसा कि आगे आ भी रही हैं चीजें कि 5 मुकामात हैं जहां लहन जली होती है। तो बहरहाल तारीफ याद कर लें कि 3 जगहों में से किसी जगह पे गलती हो तो ऐसी गलती लहन जली कहलाती है। हुरूफ के मखारिज नंबर एक, सिफात लाजिमा दो, और हरकातों सकनात में गलती। ये सिफात लाजिमा आरिजा की बात आगे आ रही है। बाज़ सिफात ऐसी होती हैं जो हरफ में हर हाल में पाई जाती और बाज़ ऐसी होती हैं जो कभी पाई जाती हैं कभी नहीं। तो हमेशा पाई जाने वाली सिफात जो है उनको सिफात लाजिमा कहा जाता है। तो हम यहीं पे अपना पहला सवाल भी लिख लेते हैं और सवाल को भी देख लेते हैं, साथ साथ ही इंशाल्लाह हम सवालात भी बनाते जाएंगे। तो आज का पहला सवाल है, लाहन किसे कहते हैं? और उसकी कौन कौन सी अकसाम है? यानी सिर्फ अकसाम के नाम लिखने। लाहन किसे कहते हैं और उसकी कौन कौन सी अकसाम है?
یہ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، آج ابھی تک جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس میں سے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں اس لحن جلی کا حکم کیا ہے اور اس کی اقسام کون سی ہے۔ یہاں پہ آپ سوال بھی بنا سکتے ہیں، سوالیہ انداز میں پڑھنا سیکھنا آسان ہو جائے گا۔ لحن جلی کا حکم کیا ہے اور اس کی اقسام کون سی ہیں، مثالیں بھی لکھیں، مثالوں کے ساتھ واضح کریں۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ ہے لحن جلی کا حکم۔ تو یہ لحن جلی کا حکم ہے، حرام ہے، یعنی اگر کوئی شخص قرآن مجید پڑھتے ہوئے ایسی غلطی کرتا ہے جو بڑی غلطی کہلاتی ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ حرام ہے۔ لحن جلی کی اقسام کون کون سی ہیں، ان کی طرف ہم چلتے ہیں۔ لحن جلی کی مدرجہ ذیل 5 اقسام۔ پہلی قسم ہے ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، جیسے علیم کو علیم پڑھنا، یعنی عین کی جگہ حمزہ پڑھ دیا۔ الصیف کی جگہ السیف پڑھ دینا، معنی میں بڑا تضاد ہے۔ اور قلبن کی جگہ کلبن چھوٹے کاف سے پڑھنا، پیچھے بھی ہم مثال میں پڑھ رہے ہیں، اتنا معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی قسم ہے، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا۔ دوسری قسم ہے کسی حرف کو اس کی اصل سے گھٹا کر پڑھنا، یعنی اس کی مقدار کو کم کر دینا، جیسے ولا تقربا، با کے آگے الف ہے، اس کو اگر ہم بغیر الف کے پڑھیں گے تو یہ بنے گا ولا تقربا۔ اسی طرح وئی فی، یہ یا کے ساتھ ہے، یہاں الف تھا اس کو ختم ہونے سے معنی بدل گیا، ولا تقربا۔ وئی فی، یہ یا کے ساتھ ہے، اس کو اگر بغیر یا کے پڑھیں گے تو یہ وئی فی۔ اسی طرح عرفو، واؤ کے ساتھ ہے، یہ تھوڑی مد ہوگی یہاں پہ، لیکن اس کو اگر کوئی شخص پڑھتا ہے عرفو تو یہ غلط ہوگا۔ تو پہلی غلطی تھی ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، دوسری تھی حرف کو اس کی اصل سے گھٹا کر پڑھنا، یعنی اصل مقدار سے مقدار کم کر دینا۔ تیسری غلطی ہے کسی حرف کو اس کی اصل سے بڑھا کر پڑھنا، پیچھے تھا کم کر کے پڑھنا، اور یہاں ہے کسی حرف کو اس کی اصل سے بڑھا دینا، جیسے نعبدو کی بجائے نعبدو مد کر دینا۔ اب یہاں تو کچھ نہیں ہے اور یہاں مد کی جا رہی، نعبدو، واو بڑھ گیا۔ اسی طرح نستعینو، کوئی مد نہیں ہے، اگر یہاں کوئی کھینچ دیتا ہے اور وہ پڑھتا ہے نستعینو، الف بڑھا دیا، یا نون کو بڑھا دیتا ہے نستعینو، تو یہ غلطی لحن جلی کہلاتی ہے۔ اسی طرح غیری، اس کو کھینچنا نہیں ہے، لیکن اس کو اگر کوئی پڑھتا ہے غیری، کہ یا کا اضافہ کر دیا اس نے، تو ایسی غلطی لحن جلی کے حکم میں آئے۔ چوتھی چیز جو لحن جلی میں آتی ہے وہ ہے متحرک کی جگہ ساکن اور ساکن کی جگہ متحرک پڑھ دینا۔ یہ چوتھا مقام ہے جہاں پہ ہونے والی غلطی
लहने जली कहलाती है। मुतहर्रिक की जगह साकिन और साकिन की जगह मुतहर्रिक पढ़ना। जैसे अरसलना, अब यहाँ पे लाम साकिन है, इसको अगर कोई पढ़ता है अरसलाना, ये देखे लाम को बढ़ा लाम पे फतह पढ़ दिया। इसी तरह बादिहिम, ये आइन साकिन है, इसको वो पढ़ता है बादिहिम, आइन पे फतह पढ़ दिया। एक हरकत की जगह दूसरी हरकत पढ़ देना। पहले तो ये था कि साकिन को मुतहर्रिक या मुतहर्रिक को साकिन पढ़ना। मुतहर्रिक की जगह साकिन की मिसाल अरसलना को अरसालाना पढ़ना, और साकिन की जगह मुतहर्रिक की मिसाल बादिहिम को बादिहिम पढ़ना। तो दूसरी शक्ल ये है, एक हरकत की जगह दूसरी हरकत पढ़ना। जैसे अनअमता, यहाँ पे मीम साकिन है, इसको अगर कोई अनआमाता पढ़ दे या अनआम तू पढ़ दे, यानी मीम साकिन थी, इसको अगर हरकत दे दी, साकिन को हरकत दे दी, अनामा बना दिया, या अनामता था उसको अनाम तू पड़ेगा, तो ये गलती भी कुर्रा के यहाँ लहने जली के हुक्म में आएगी। पांचवी और आखिरी किस्म जो लहने जली के जुमरे में आती है वो है मुशद्दद की जगह मुखफ़फ़ और मुखफ़फ़ की जगह मुशद्दद पढ़ना। मुशद्दद कहते हैं जिस पे शद हो, पीछे हम पढ़ आए हैं, और शद ये 3 दंदाने होते हैं, ये वाले। इसको मुखफ़फ़ पढ़ता है, मुखफ़फ़ इस तरह के सुकून को कहते हैं, यानी साकिन पढ़ता है, या मुखफ़फ़ की जगह मुशद्दद पढ़ता है। मुखफ़फ़ बगैर शद को भी कहते हैं, इस तरह सुकून को भी कहा जा सकता है, तखफीफ। जैसे हुदन की जगह हुद्दन, हुदन की जगह पे पढ़े हुद्दन, और अन्ना की जगह पे पढ़ता है अना। तो ये मिसालें, यहाँ तखफीफ थी, उसने शद पढ़ दी। तखफीफ का मतलब बगैर शद के। हुदन को मुशद्दद पढ़ दिया हुद्दन, और अन्ना ये मुशद्दद था, इसको बगैर शद के पढ़ दिया अना। या रब्बी, ये मुशद्दद है, इसको पढ़ा रबी बगैर शद के। मिल्लता, लाम मुशद्दद था, इसको पढ़ता है मिला था। तो मुशद्दद की जगह मुखफ़फ़ या मुखफ़फ़ की जगह मुशद्दद हरफ पढ़ना, ये लहने जली कहलाती है। तो हमारा यहाँ पे सवाल बना, लहने जली की अक़साम कौन कौन सी हैं, मिसालों के साथ लिखें, जैसा कि हम पीछे सवाल कर रहे हैं। दूसरी किस्म जो लान की है वो है लहने खफी। लहने खफी क्या होती है, लहने खफी किसे कहेंगे? तो साहिब किताब कहते हैं तहसीन हुरूफ, यानी हरफ को खूबसूरत करने वाली चीजें। तहसीन से मुराद हरफ को खूबसूरत करने वाली जो चीजें हैं, उनमें अगर कोई शख्स गलती करता है, तहसीन हुरूफ से ताल्लुक रखने वाली सिफात में, वो सिफात सिफात आरिजा कहलाती हैं, जो कभी हरफ में होती हैं कभी नहीं होती, और उनकी वजह से हरफ खूबसूरत अदा होता है। पीछे खूबसूरती नहीं थी बल्कि माना ही तब्दील हो जाता है। यहाँ माना तो तब्दील नहीं होगा,
لیکن اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی. تو ایسی کی جانے والی غلطی کو لحن خفی کہا جاتا ہے. مثال دی ہے صاحب کتاب نے، جیسے غنہ کی جگہ غنہ نہ کرنا. اب غنہ نہ کرنے سے معنی تو نہیں بدلے گا، لیکن حرف کا حسن خراب ہو جائے گا. اسی طرح جس راہ پہ زبر یا پیش ہوتی ہے، زبر یا پیش والی راہ، اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے، پر پڑھا جاتا ہے. اس کو پر پڑھنے کی بجائے وہ باریک پڑھ رہا ہے، یا باریک کو اسی طرح موٹا پڑھ رہا ہے. تو ایسی جتنی بھی غلطیاں ہوں گی، ان غلطیوں کو لحن خفی کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ پڑھنا ہے الرحمن، را کو موٹا. ایک شخص پڑھتا ہے الرحمن. اب لفظ وہی ہے، حرف وہی ہے، کلمہ وہی ہے، معنی وہی ہے، لیکن اس کی خوبصورتی زائل ہو گئی، وہ ختم ہو گئی. تو ایسی غلطی جو کلمات میں واقع ہوتی ہے، اس غلطی کو لحن خفی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. حکم کیا ہے لحن خفی کا؟ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں یہ مکروہ ہے. لحن جلی کا حکم ہم پیچھے پڑھے ہیں، لحن جلی تو حرام ہے. البتہ لحن خفی کا حکم یہ ہے کہ لحن خفی حرام تو نہیں، البتہ مکروہ ضرور ہے. تو یہاں ہمارا اگلا سوال آئے گا، لحن خفی کسے کہتے ہیں؟ مثال کے ساتھ واضح کریں. اور اس کا حکم بھی تحریر کریں. لحن خفی کسے کہتے ہیں؟ مثال کے ساتھ واضح کریں اور اس کا حکم بھی تحریر کریں. یہاں تک ہمارے سبق کا ایک حصہ ہے اور وہ مکمل ہوا. ابھی ہم انشاءاللہ اگلے سبق کی طرف منتقل ہوتے ہیں. تو چلیں اگلے سبق کی طرف منتقل ہونے سے قبل ہم اپنے آج کے سبق کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں، خلاصہ دیکھ لیتے ہیں، ریپیٹ کر لیتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر ہم اپنے چوتھے سبق کی طرف منتقل ہوں گے. آج کا ہمارا سبق تھا لحن، اور لحن کے لغوی معنی غلطی کے ہیں. تعریف اس کی یہ ہے، حروف کو تجوید کے خلاف اور غلط ادا کرنے کو لحن کہتے ہیں. لحن کی اقسام، لحن کی دو قسمیں ہیں، لحن جلی، لحن خفی. لحن جلی کسے کہتے ہیں؟ لحن جلی کی تعریف، لحن جلی کے معنی ہے واضح اور بڑی غلطی. حروف کے مخارج، صفات لازمہ اور حرکات و سکنات میں غلطی کرنا لحن جلی ہے. حکم اس کا کیا ہے؟ یہ حرام ہے. لحن جلی کی اقسام، لحن جلی کی مدرجہ ذیل 5 اقسام ہیں. نمبر 1، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، جیسے علیم کو علیم، الصیف کی جگہ السیف، اور قلب کی جگہ کلب پڑھنا. دوسری قسم ہے کسی حرف کو اس کی اصل سے گھٹا کر پڑھنا، جیسے ولا تقربا کی جگہ ولا تقربا، ضیفی کے بجائے ضیفی، اور عرفو کی بجائے عرفو پڑھنا. تیسری چیز ہے، تیسری قسم،
किसी हरफ को उसकी असल से बढ़ा कर पढ़ना, पीछे था घटा कर पढ़ना, यहाँ है बढ़ा कर पढ़ना। जैसे नाबुदु की बजाय नाबुदू, नस्तईनु की बजाय नस्ताईनु, और गैरी की बजाय गैरी पढ़ना। चौथी किस्म है मुतहर्रिक की जगह साकिन और साकिन की जगह मुतहर्रिक पढ़ना। जैसे अरसलना की जगह आरा सालाना पढ़ना, बादिहिम की जगह बादिहिम पढ़ना, या एक हरकत की जगह दूसरी हरकत पढ़ना। जैसे अनअमता की जगह अनअमता या अनअमतु पढ़ना। पांचवी और आखिरी किस्म लहन जली की, मुशद्दद की जगह मुखफ़फ़ या मुखफ़फ़ की जगह मुशद्दद पढ़ना। जैसे हुदन की जगह हुद्दन, अन्ना की जगह अना, रब्बी की जगह रबी, और मिल्लता की जगह मिलाता पढ़ना। दूसरी किस्म लहन खफी है, तहसीन हुरूफ से ताल्लुक रखने वाली सिफात में, यानी सिफात आरिजा में गलती करने को लहन खफी कहते हैं। मसलन गुन्ना की जगह गुन्ना ना करना, जबर या पेश वाली रा को पुर पढ़ने की बजाय बारीक पढ़ना, या पुर लाम को बारीक पढ़ना, ये गलती लहन खफी है। इसका हुक्म क्या है? ये मकरूह है। एक बात साहब किताब ने हाशिया में जिक्र की है, लहन जली का इल्म तो तकरीबन हर एक को हो जाता है, लेकिन लहन खफी ऐसी पोशीदा गलती है जिसको सिर्फ कुर्रा महसूस कर सकते हैं, इस फन के माहिर लोग जो हैं। अवाम को इसका एहसास नहीं होता। मसलन इख्फा इकलाब वगैरह, या ऐसी बारीक गलती जिसका एहसास सिर्फ माहिरीन कुर्रा ही कर सकते हैं। मसलन मुफख्खम हरफ के बाद अलिफ अलिफ का बारीक पढ़ देना, हरकात का नाकिस अदा करना, गुन्ना एक अलिफ से कम या ज्यादा करना, इन अगलात को लहन खफी में शुमार किया गया है। लिहाजा इससे इज्तनाब ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की नाराज़गी का अंदेशा है। क्योंकि हुक्म इसका मकरू है, और मकरू में भी यही होता है कि ना करने पे सवाब हो और करने पे अगरचे गुनाह नहीं होता। लेकिन इससे बचना बहरहाल ज़रूरी होता है। तो ये हमारा आज का सबक है जो लाहन के मुतालिक है। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें कुरान मजीद की तिलावत के वक्त हर किस्म की लाहन से महफूज रखे, और सही मानों में कुरान मजीद की तिलावत की भी तौफीक दे, और इसको समझ के इस पे अमल पैरा होने की भी तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।